अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं देख रहा हूँ आपको और आप देख रहे हैं मुझे। मैं हूँ हशमतुल्लाह और आप अपना इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में करा दें। रुको एक मिनट, मैं उधर से होकर आता हूँ। तो पानी पी लूँ, फिर बात करते हैं। अभी मैं आपको गाँव के पानी के निज़ाम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ब्रीफली वीडियो किसी और दिन बनाते हैं इसके ऊपर, पानी का जितना भी सिस्टम गाँव में चल रहा है। एक कुदरती चैनल होता है जो कुदरती तौर पे पहाड़ों से पानी गिरता है और आके नीचे दरिया में शामिल होता है। ठीक हो गया। अब उस नेचुरल जो चैनल है, कुदरती चैनल से लोग कोहल निकालते हैं आर्टिफिशियल गाँव के लिए, और वो मेन कोहल होती है बड़ी। फिर उससे आगे गांव में आके सब ब्रांचेस बनती जा रही हैं। जैसे दरख्त की टहनियाँ होती हैं, इसी तरह आगे उसकी कोहलों की छोटी छोटी शाखें निकलती जाती हैं, जूं जूं कोहल आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक हो गया। अब जो छोटी छोटी कोहलें हैं उसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी मुल्हिका ज़मीनें हैं उसको पानी उनसे लगता है। तो मेन चैनल से पानी आता है छोटे कोहल में, और छोटे कोहल से जिधर जिधर लोगों की ज़मीनें टच होती जाती हैं उधर वो पानी लगाते जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई ट्यूबवेल और आर्टिफिशियल तरीके से पानी लगाने का कोई सिस्टम तो है नहीं, तो अगर कुदरती निज़ाम से पानी आ रहा है पहाड़ों से तो उधर ज़मीनें आबाद हो सकती हैं, और अगर कुदरती तौर पे पानी पहाड़ों से नहीं आ रहा है जिस जगह में, तो उधर ज़मीनें आबाद नहीं हैं और वो सारी बंजर कहलाती हैं। और इधर ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जो आबाद होने के काबिल तो हैं, लेकिन उधर पानी ना होने की वजह से वो बंजर हैं अभी तक। अभी का लबलुबाब ये है कि मैं अपनी ज़मीन को पानी देने आया हूँ, बिल्कुल गांव के एंड कह लें एक साइड से, और इसके बाद दरिया आता है आगे। दरिया में अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इधर पानी लगाया है ज़मीन को, वो लग रहा है, घास को पानी लगाया है। तो जब तक वो लगता है तब तक हम अपने काम में बिजी हैं। इसको बेलचा बोलते हैं, या इससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। जैसे मट्टी इधर से उधर डाल सकते हैं, पानी को इधर से उधर डाल सकते हैं, कुछ भी कर लें। अभी ये मैंने माइक अटैच किया है, वो इसलिए कि मैं अभी जा रहा हूँ दरिया के पास, तो उधर दरिया का शोर इतना ज़्यादा होगा कि मेरी आवाज़ तो आपको समझ आएगी नहीं। फिर मैंने कहा माइक अटैच करते हैं ताकि आपको मैं जो भी बोलता रहता हूँ तो वो आपको सुनाई देना चाहिए। एक कांटेक्ट है ना, पर्सनल।
فرینڈس یہ دریائے استور ہے. اس سے پہلے کافی 3-4 دریا اس میں شامل ہوتے ہیں اور چھوٹے ندی نالے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی یہ اتنا بڑا دریا بن جاتا ہے. لیکن یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ آگے جا کے دریائے سندھ میں جب شامل ہوتا ہے تو یہ بالکل ایک چھوٹی سی نہر جیسی نظر آتی ہے. اور وہ جو دریا ہے نا دریائے سندھ وہ دیکھنے والا ہے. لیکن وہ یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد آئے گا. تو وہ تو ابھی دور ہے, میں ادھر سے جانے سے رہا. تو یہیں سے ہے. میں ابھی یہ دریا کے پاس پہنچ گیا ہوں. ہمارے ادھر دریا کافی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ ڈھلان زیادہ ہے تو دریا پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے. اس وجہ سے شور بھی زیادہ ہوتا ہے. اور بہاؤ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ دریا میں گر گیا تو اس کے بچنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں, کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سائڈ پہ یہ جتنی بھی زمین ہے بنجر ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو اتنی ڈھلان ہے, پھر اوپر سے پانی بھی کم آ رہا ہے, تو اس لیے وہ بنجر ہے. اور میرے اس سائڈ پہ دیکھ لیں ساری گرین. تو اس سائڈ پہ پانی بھی زیادہ ہے گاؤں میں, اور زمین بھی نا ڈھلان اس کا کم ہے اس سائڈ پہ. اس وجہ سے لوگوں نے دریا کے کنارے تک آباد کیا ہوا ہے. یہی سین ہے. ادھر دھوپ ہے زیادہ یار, چلتے ہیں واپس. سایہ نہیں ہے دریا کے کنارے, تھوڑا اوپر چلتے ہیں ادھر سایہ ہے. یہ آپ جو میرے عقب میں درخت دیکھ رہے ہیں یہ پیپل کے درخت ہیں. شہروں میں تو میں نے دیکھا تھا کہ پیپل کے درخت بالکل گھنے ہوتے ہیں, لیکن وہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں قد میں. لیکن یہ آپ درخت دیکھ لیں آسمان کو چھو رہا ہے یار. یہ سیدھے نکلتے ہیں اوپر, کیونکہ یہ اتنے سیدھ میں اونچے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی لکڑی زیادہ تر تعمیراتی پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے گھر کی چھتیں ڈالنا, پھر گھر کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ فرنیچر بنانا, اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں.